आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाई दिलीप हेम्ब्रम तालान मंत्रिसभा दो पेया कृषि अन बातिल रिया नियम कानूने पूर्व वकादा चलावन जपुट खेप दुपड़ुब रे संसद रे नोआ बिल को दो पास तायम अन रे अरुफराव लेन ताहेना मंत्रिसभा रिया दुपड़ुब तायम तथ्य और उछन मंत्री मानतान अनुराग ठाकुर दो खबरिया कोई मेतात कुआ संसद रिया दाराकान राबांग खेप दुपड़ुब रे नोआ पेने अन आतांग रुवाड़ गे सरकारा पहिल उतर कमी कना तालान मंत्रिसभा दो मारांग मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रिया मेयाद आरहों पुन चांदो बढ़ाव रिया ए अनुमोदन अकादा मंत्रिमंडल दुपड़ुब तायम मानतान अनुराग ठाकुर दो तेहें खबरिया कोई मेतात कुआ नोआ योजना रिया मोड़ेया धाप दो तोंगे शेरमा रिया डिसेम्बर खन बढ़ाव कते 2022 रिया मार्च हबी अकादाय संसद रिया राबांग खेप दुपड़ुब मांग रे पनोत सभारेन चेयरमैन मानतान एम वेंकैया नायडू दो दराकान रविवार आज नवा दिल्ली रिया बाखोल रे जुदा जुदा राजारी दलेन अन सभारेन लीडर को दुपड़ुब रे हवाकात कुआ पनोत सभा रिया दुपड़ुब सावारते चलाव निड लगित गी मानतान नायडू दोय गालमारावा मुख्यमंत्री मानतीय ममता बनर्जी दो आज दिल्ली सांघार रिया तेसार माहारे तेहें मारांग मंत्री सावे दुड़ुब ᱧᱟᱯᱟᱢ लेन ताहेना उनी दो मारांग मंत्री दाराकान बिरित हेलमेल रे समिलो लगिने नेवता वकादिया मारांग मंत्री दो मुख्यमंत्री नोआ नेवताय आंगो चकातया नोआ मारांग बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी साव उनी दोय ᱧᱟᱯᱟᱢ लेन ताहेना दिसम रे दिनम कोरोना अनुचर और गुजु बानार गे बढ़ती अकना हड़मो साहार दफ्तर तेहिया बुलेटिन लिकाते पारमेन बागे फोन टांग रे 8,200 इरल गे पे जना नोआ रुहरे को पड़ावकना मिद महारे 1,600 पोन गे आरे जना को चिठावकना नो अक्ते रेगे को हनापुरी अकना पोन साय पे गे याय जना होलानो तुलना रे प्राय 12 दबड़ मारांग मंत्री मानता नरेंद्र मोदी तो गापा उत्तर प्रदेश नोएडा जनतेरी उड़न घाटी एनआई एरिया भिद्रे उड़वा जोगाजोग व्यवस्था रिया उतनव और दाराकान दिन रे लगित नाहा गढ़न उड़न उड़व बाबत रे मारांग मंत्री पंथा साव समझौता दह कते गौतम बुद्ध नगर रिया जे ओयर रे नोआ दो बेनाव रकाव हुआ सरकार दो मारांग मंत्री आवास योजना आवता रे 5,03,1,000 ओड़ा बेनाव रिया राय रे अनुमोदने एमकदा आवासन और नगर बाबत दफ्तर रेन सचिव आयुर ते होलानो नवा दिल्ली रे मोड़ेगे तुरुया दुपड़ुब रे ओड़ा बेनाव प्रस्ताव रे छेड़सकाम ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ राष्ट्रपति मानतान रामनाथ कोविंद तेहें 12 माहरिया संघारे उत्तर प्रदेश ते चलावकना उनी दो चौधरी हरमोहन सिंह जादवा जनाम साइबछरी मानाव अखड़ा रे सेलेदोआ गापा उनी दो कानपुर रे हारको बाटलार तकनीकी विश्वविद्यालय रिया साइबछरी मानाव अखड़ा रे भाषणे एमा जीवजियाली असूल तलाते आतो एलाकारेन हड़ कोआ आय उपार्जन बढ़ाव दिसे होलानो न्यूमना मिटेन कमिसाल रिया ए सापड़ाव ले ताहेना जियाली दुरीब दफ्तर मुर्शिदाबाद रिया बड़ाया ब्लॉक रे मेना पेटारी तोआ समवाय समिति रे होलानो आतो एलाका को खन जियाली असूल और तोआ चेसी को सेले लेन ताहेना जीव जियाली असूल तालाते कौडी आने सहाय रिया उपाय सावते जियाली असूल को रिया वैज्ञानिक उपाय बाबतते उना कैमरे तलिम को इमामत कुआ दिसम फुरगल रिया यायगे मोड़े शर्मा पूरो रे आजादी का अमृत महोत्सव लासाड़ हेते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दो दिसम रेन हड़को ठेन फर्टिफाइड राइस मेनेक पुष्टिकर चावले इदी सेटेरा कोआ 12,000 पे 12,000 पोन कौड़ी बछरी रे सनाम हड़ नुआ चावले को ᱧᱟᱢᱟ नेमोद्रगे अंगनवाड़ी और मिड डे मील रे नुआ चावले को एमोक कना भारतीय जमा निगम रिया नदिया डिविजन पार्टा खन मिन अखड़ा सापड़ाव लेन ताहेना कोविड रे ड्यूटी आकाट खातिर गज आकान कोआ बीमा
ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯᱷᱟ ᱵᱟᱯ ᱠᱚ ᱟᱱᱛᱮ ᱢᱤছিল ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱥᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ 24 ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱜᱚᱨ ᱵᱤᱰᱤओ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱣᱦᱟᱨ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 5 ᱠᱷᱚᱱ 9 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚকেᱭᱟ उस्कुर भाता कोविड रे गoj akan गoj आर जबुन akan कोआ प्राप्य बीमा रिया टाका वैक्सीन ड्यूटी रे लगी बाखरा कौडी लगन गे एमो होयोआ तेहिया खबर पढ़ाव दो नोंडेगी मुचेदिना आखड़ा दो उछनक कना आकाशवाणी कोलकाता रेना गीतांजलि उछन तालमा खन नितुक दो पे आंजमा दोंग सेरेኝ दाय कानुराम सोरेन तहारे तना तरना तहारे तारा तहारे तना तरना ना गे बड़ो पुसी गयांगुयुम भीतर दुआर हाड़म से धड़ पोया छटका दुआर न्याल खिदान्या गोहिली अंजम खिदान्या गो हाड़ाम हाड़ू चार बोलो रे हाँ को पटो माका पड़ो पुसी गयांगुयुम भीतर दुआर हाड़म से धड़ पोया छटका दुआर Kiɗanya go hilin anjom kiɗa go haɗam haɗu chaɗa bolo re hanko poto maka पड़ो पुसी गयांगुयुम भीतर दुआर हाड़म से धड़ पोया छटका दुआर किɗanya go hilin anjom kiɗa go हाड़म हाड़ू चाड़ बोलो रे हाँको पटो मका पड़ो पुसी गयांगुयुम भीतर दुआर हाड़म से धड़ पोया छटका दोंग सेरेኝ पे आंजम किदा सेरेኝ किदाय कानुराम सोरेन नितुक दो आंजमा पे हुनरगल आड़ांग रे हुलगरिया गारभू माझी आर सान्ताल हुल नोआ बाबते थुती दाय प्रोफेसर सुधीर कुमार मित्र भारत दिसम स्वाधीन काते एगे मोर शेरमा लेबेत मारांग खन भारत सरकार पहटा खन आजादी का अमृत महोत्सव लईते गोटा दिसम रे जहान कमी होरा एहो पाकाना अनारिया हिंस लेकाते आकाशवाणी रे सान्ताली प्रोग्राम तालाते सान्ताल हुल रे गौरवाना नागाम हाँ दिशे रुहर आ नवा काटते चर्चा आगुई होयोग कना नवा दो आदि लेक लेखन कमी कान ताबना चेदा बांगमा सान्ताल हुल दो
ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱟᱱᱟᱫᱷᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱦᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱢᱟᱥᱛᱮ ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱴᱚᱞᱢᱟᱞᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱸᱪᱞᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱡᱳᱫᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱜᱮ। ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱢᱜᱟᱪᱷᱤᱭᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ। ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱩᱢᱫᱷᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱚᱢᱵᱷᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ। ᱟᱢᱲᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱵᱷᱚᱜᱚᱛ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱ ᱫৌলত ᱟᱹᱰᱤᱭᱮ ᱞᱟᱞᱚᱪᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚᱵᱚᱡᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱯᱟᱲᱟ। ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ। ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱠᱳᱞ ᱠᱚᱣᱟ। ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱯᱟᱰᱮᱨᱠᱚᱞᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱠᱳᱞ ᱚᱪᱚᱭᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱥᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱭᱮᱱᱟ। ᱩᱱᱤ ᱫᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱭ ᱮᱫᱽᱨᱮᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱩᱱᱰᱨᱟᱹᱣ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱛᱤᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱩᱛᱟᱹ ᱛᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱝ ᱦᱳᱭ ᱠᱚᱜ। ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱢ ᱨᱚᱠᱚᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱸᱫᱤ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱳᱲᱳ ᱪᱟᱣᱞᱮ, ᱜᱚᱲᱟ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱰᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱜᱟᱞ ᱥᱟᱜᱟᱞ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱢᱤᱦᱩ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱡ ᱯᱟᱹᱥᱩᱫ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱡ ᱵᱟᱥᱩᱫ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱟᱵᱚᱡ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱴᱡᱤᱵᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱡᱮᱢᱵᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ। ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱟᱥᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱪᱤᱡ ᱵᱟᱥᱩᱫ ᱨᱮᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚ গোলাম কেত কোয়া। নতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেন সরকার দামিনী কোরেন সান্তাল কো খন বছর কে বছর বাড়তি খন বাড়তি খাজনা উঠাও কো মেহনত কান তাহে কানা। সরকার বাহাদুর উনকোয়া ভালাই সেজ বা কো মেল লুতুরাক কানা। উনকোয়া বগেবাড়ি চিরা ভার জমিদার মহাজন কো জিমা আকোতে আপনারা দায়িত্ব হিড়িংওয়ানা। ওনাতে শিবুরিয়া জমিদার সুৎখর মহাজন আর ঘুষ জজম দারোগা পুলিশ পেয়াদা আর কাচাহারি রেন আমলা কাপলা হাকিম এমান কোয়াতে মিটটেন বেশাগুন ক্ষমতারিয়া মাডের তেয়ারেনা। ওনা বেশাগুন ক্ষমতা চেতান টেহাডেনা সান্তাল হপনা মলংদ আর ওনা বেশাগুন ক্ষমতারিয়া বারিয়া মূল হিসেদের কিন হুইক কানা আমরা পাড়ারেন মহাজন কেনারাম ভগত আর দিঘি থানারেন দারোগা মহেশলাল দত্ত। উনকিন দো মিতকাণ্ড মিতমাছি হরকিন তাহে কানা। আদবন নেলা গারভু মাঝি দো কেনারাম আপনার তাবেরে দহয়ে লাগি চেদ লেকা উনি মাজা বাড়ায়ে কানা। মিদ্ধাও কেনারাম মিটেন ফাঁসিয়ারা উপায় আপনার কাতে গারভু ঋণ রিয়া ঝেলিতে ঝেলিয়ে লাগিতে রিকিলেদা। কেনারাম পেয়াদা সঙ্গে কাতে গারভুরেন গই কাডা জাবিত কো লাগি হে চেনাম। গারভু আতহরক হও কাতে কেনারাম আর আজ সঙ্গে তেনকোয় লাগা ডিগলেও কেতকোয়া। আদো কেনারাম মহেশ দারোগা সঙ্গে কাতে রুয়ের হয়েছে না। দারোগা ঠেন কেনারামা লালিশ দো নোয়াগে তাহে কানা যে গারভু দো সরকারের পেয়াদায় জালকে দেয়া। ওনাতে দারোগা যেমন গারভু তল কাতে ইদি তোরায় আর জেহেল রে হাজত ওচোয়ে ওনা লাগে কেনারাম দারোগা ঠেনে নেহরে না। জেহেলতে সেনলেন খানে গুজুয়ায় মেনতে গারভুদয় বুঝিউ কেদা। ওনাতে এটা জাহান উপায় বাংতে গারভুদ দারোগা মিটটেন গই পেয়াদা মিটটেন মিহু আর সিপাহী কো মিমিত হর থোড়া গান টাকা এমাকো হইলেন তায়া। টাকা দো কেনারাম ঠেন খন ঋণ লেখাতে হাতাও কেদা আর ওনা ইয়াতে কেনারামে ওরক্ষেত কাগজ রে টিপছাপ এম হইলেন তায়া। আদো গারভু মাঝি দো কেনারাম ঠেন গোলাম লেখাতে বাহালেনা। মেনখান গারভু দো ঢের দিন কেনারাম ঠেন কবজ দো বায় কুশিলেনা। উনি দো দিলগিরিয়া
ᱟᱨ ᱥᱟᱫᱷᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱳᱞᱟᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱟᱲ ᱦᱩᱢᱪᱟᱹ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱛᱚᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱥᱤᱭᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱪᱩᱣᱟᱹᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱩᱴᱟ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱢᱚᱦᱮᱥ ᱫᱟᱨᱳᱜᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱭ ᱱᱮᱞ ᱥᱟᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱭ ᱨᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱩᱱᱤ ᱩᱯᱟᱨᱛᱮ ᱮᱫᱨᱮᱭᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢᱲᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱵᱷᱚᱜᱚᱛ ᱯᱤᱯᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱟᱢᱜᱟᱪᱷᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱷᱩᱴᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱟয়ের ᱠᱟᱛᱮ আদালত ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱡᱟᱞ ᱠᱚᱲᱚᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱨᱣᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱛᱮ ᱫᱤঘᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱨᱳᱜᱟ ᱢᱚহেশলাল দত্ত ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱠᱚᱴ ᱠᱤᱱ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚহেশ ᱫᱟᱨᱳᱜᱟ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱦᱤ ᱟᱱᱛᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱛᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱟতিয়াᱨᱟᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫ ᱟᱱᱛᱮ 5 ᱠᱟᱹᱴᱤᱭᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ মহেশ দারোগা আর কেনারাম ভগত তিকিন তাঙ্গি তাড়াক এদ কিন তাহে কানা। কেনারাম আর মহেশ দারোগা তিকিন সেটেলল্যান্ডে সিধু কানু তিকিনা ইশারাতে সান্তাল ফদ্দ উনকিনা হর এসেত কাতে কো তেঙ্গোয়েনা। মহেশ দারোগা হর আড়াক লাগিত সান্তাল কই হুকুমাত কোয়া। উন্দো কানহু আট আড়াংতে আকিনা রাজ হুকুম বাতাও লাগিত মহেশ দারোগায় মেতা দেয়া। বানার পাহাটা মুদ্রে রেটে পেটে এহপেনা। গোলমাল হো সিজ্জেউলেনা। গারভুদ কেনারাম উপরতে এদ্রে দুগুর দুগুর জল্লেন তায়া আজকাগে মিথ হট ঠেন খান কাপি হাতাও গত কাতে কেনারামে হুব ভিন্দর কে দেয়া আরে মা গচ কে দেয়া। খানগে গারভুদ থারথারক কান দারোগা ঠেনে সেন গদ এনা। দারোগা দ নীর ফোড় লাগিতে রিকে কেদা মেন খান বায় দাঁড়িয়ে দা। গারভুদ নীর সেন কাতে মা ভিন্দর কে দেয়া সুমার উতের কে দেয়া। অন্ধ কানহু হুল হুল বনতে হহাই তুলু যে লেই সাডে কেদা বাংমা হুল দ এহপেনা। দারোগা হাকিম সরকার যত কোয়া এখতিয়ারি দ চাবায় না, হর হপন কোয়া রাজ হেচে না। গারভুদ যত হর আডিকো সারাও কে দেয়া। উনি দ মরি ফেডরে তেঙ্গু আকানা ধরো দোষো গামচা আর মায়ামতে থরথপ আকানা আঁদ মাঁদ গে বুঝেউক কানা। যদবুদাও আকান কাপিদয় মালগাও বাড়ায় দা আর বাহাদুরি রেয়ায়ে হহে লাগিত আটি আঁটে কুরপাড়ে দা। মেনখান খাই খয় খন বাড়তি আড়াঙ্গে ভাং ওডুকক কান্তায়া। সিধু তাই মেন কেদা গারভুদ আসলিজ হরখানায় কেনারামে লেদে কাপিয়ান্তে গারভুদ আমগাছিয়াতে হেজ এনাম। কাপিদ এনকাগে মায়াম থরথপ গিয়া আর হর্ম আর কিজরিজরা মায়াম হো বাই আরুপ গিডিয়া কাদা। লোরাও আকানায় আর বাংখানে বুল আকানা সে বানার গে পারকম রে এডসিং তরসিং বাড়াই কানা আর বগেতে কিকিয়েও কানা আর বাউল্লাহা হর লেখা গালবাট সালবাটে রড়া। হর হপন রেন রাজা কানায় মেনতে লেউগ কানা আর উন মারাং হুদয় নাও আনতে রাজলেখা ছেজ বেজ জম নইরিয়া বন্দোবসে আরাম কানা যেমন দিশম হরকো বাড়ায়। কুলিরিয়া বানার পাহাটা নাওয়া ভাজান দড়ম উচুকেত কোয়া চেতান খন লাতাত টোলা হাবিজ। ওনা করে কেনারামা গোলা খন চাউলে আগুকাতে হান্ডিয়ে দহ উচুকেত কোয়া হর হপন রেন রাজা কানায় মেনতে আতে হরকো পাতিও এনা। গারভুদ একালতে কঙ্কা লেখা চাবা অকানায় ঢের দিন উনি দ অনকা তাহে উচুয়ায় দ বেশ বাং হইয়া। অনাতে সিধু কানু দ হুকুম কিন এমাত কোয়া যেমন গারভুদক সাপ আগুয়ে। গারভুদ সরস উতেরিজ বীরবন্টা কানায় অনাতে উনি দ মানুতিয়ে কাই দিকাতে কো আগুকে দেয়া। খান সিধু কানু দ গারভু মাঝি দ মিত আসল সু ভিন্দর ওচোয়েন খান আর সিধু হ তি সোপো রেকো বাজাও কে দেখান গারভুদ এদ্রুত বাং সামড়াওলেন তায়া। একাল পাল্টন কো তালারে নীর খাদলে না গোটা হর্ম বাজাও আকান রেহ আউরিয়ে লাতাওয়াগ হাবি লড়াই থেকে তাহে না। অনকা লড়াই তুলুজ গে মিত অক্তে গারভুদয় ভিদেড়ে না আরে বেন্ডয় না। সান্তাল হুলরে গারু মাঝিওয়া খাস এনেম দ জাইজুক দিশে লেক কান গিয়া জেলেকা দিল দাঁড়ে আতে আর রিকির কাতে লড়াই তুলুজ সান্তাল কো লাগি জিউই আলাই লেদা অনাদাও নাগামরে আসাকামরে ঝাঁক ঝাঁক সোনা করতে অল তাহে না। ᱦᱩᱱᱟᱹᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱲᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱨᱵᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱩᱞ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱥᱩধᱤᱨ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱤᱛᱨᱚ।
Nito do anjom kata pagin gapana akhara kami hora gapana santari akhara re de pe anjoma Robilochon Murmua sauntan kuat sering ar pe anjoma sauhet akhara kindri re kahini do leyai Sutteshwar Murmu ar onorhe do onhe kate anjoma bonai Sudhir Kumar Soren anjom keta bona pe gapana akhara kami hora tehinya santari akhara re muchut re de pe anjoma Poirani Sombari Murmua sauntan kuat dong sering re do Poirani Sombari Murmu Poirani Sombari Murmua sauntan kuat dong sering pe anjom kita noa sering sautage tehinya santari akhara do nondege muchut ena